Grabe, mahal na naman ang Kasi ganda ng ano niya, oh. Good morning. $1K. $2K. $3K. Burj Al Arab. 3.67 kilometers guys from Kite Beach sa gitna. Let's go. Weather is good. Fresh. We are here sa Wild Wadi. You know? Camera. Atin Obi. Ay. Sige, ano? Ate Evi pala. Baby. Hi. 5K. Ganda ng lugar dito guys. Souk Madinat Jumeirah. Ganda dito guys oh. Yan. Dito maganda mag-photo. Let's go. Grabe ang ganda dito guys. Burj Al Arab. $6K. 7K. 8K. 9K. $10K. Let's go. Tara, ligo tayo sa beach. Pull down. Ate Vira! So guys, nandito kami ngayon sa kite. Yan. Nagpa-practice na para sa Ocean Man next year. 2 kilometers. 2 kilometers. Yeah. Along the bird. tagal ko kanina na ano yun. Nabigo. Yeah. Ganun na lang yun, Teo. Wait lang, wait. Ayan guys. Sarap ng water guys. Baka mamaya parang lapig eh. Lapig bigil pa mga kamay nila oh.